Svi smo prošli kroz teške trenutke u životu, a posebno kada je ljubav u pitanju. Možda ste i vi, poput mene, verovali da ćete moći promijeniti nekog, da ljubav može da izleči sve rane. U ovom videu podelit ću s vama svoju poučnu priču koja nas podsjeća da ne tražimo sreću tamo gdje su suze već pale. I možda će vam baš ovo pomoći da donosite mudre odluke u svom životu. Pratite me do kraja jer možda ćete se pronaći u ovoj priči. Svaka žena, bar jednom u životu, napravi pogrešan izbor u ljubavi. I nije tu ništa sramotno. Život nas uči i to na način koji nije uvek lak, ali je neophodan za naše rast i sazrevanje. Kada sam bila mlada i ja sam napravila jedan od tih izbora, zaljubila sam se u osobu koja nije bila ni blizu toga da bude prava za mene. I to nije bio samo običan izbor. To je bio izbor koji me je odveo u lavirint bola, razočaranja i samoće. Tada sam bila ispunjena verovanjima o ljubavi. Zamišljala sam da je ljubav nešto što treba da se boriš za nju. Nešto što se moraš truditi da izdržiš, čak i kada stvari nisu baš onakve kakve bi trebale biti. Možda i vi imate sličnu priču. Verovali ste da će ljubav promijeniti sve, da ćete kroz borbu pronaći sreću. No, to nije uvek tako. U mom slučaju sve je bilo suprotno od onoga što sam zamišljala. Zaljubila sam se u osobu koja je bila sve samo nestabilna. Bio je problematičan, nije donio dobre odluke, a njegove akcije nisu bile u skladu s mojim vrednostima. No, tada nisam želela da verujem da je to stvarnost. Svaki put kad smo se razdvojili, ja sam se vraćala. Verovala sam da ljubav sve može popraviti, da će se stvari promijeniti i da će moj trud i upornost na kraju biti nagrađeni. Iako su me svi oko mene upozoravali, porodica, prijatelji, pa čak i moj unutrašnji glas, nisam slušala. Bilo mi je teško da prihvatim istinu, jer, kao mnoge žene, bila sam u tom trenutku zaljubljena i tvrdoglava. Tada sam gledala druge žene koje su bile u vezama koje nisu bile zdrave i pitala se kako su bile spremne da ostanu u njima. Mislila sam, to se meni sigurno neće desiti, bit ću ja različita. Znam da ću se boriti i da ću pronaći sreću. Međutim, stvarnost je bila drugačija. Moja privrženost i naivnost su me odvele u situacije u kojima nisam bila poštovana, a moj trud nije donio nikakve rezultate. Čak ni savjeti moje pokojne majke, koja je bila toliko mudra i želela samo najbolje za mene, nisu mogli da me zaustave. Njene reči su bile jasne, on nije pravi za tebe, ali nisam slušala. Bila sam uporna, vezana za nadu da će ljubav promijeniti stvari. A onda, tek mnogo kasnije, shvatila sam da se sreća ne može pronaći na mestima gdje su suze već prolile. I to je bila bolna lekcija koju sam morala naučiti. Nažalost, život nas često suočava s istinama koje nisu lako prihvatiti, ali one su ključne za naš rast. Ljubav nije dovoljna da bi se promijenili ljudi. Ljubav nije dovoljna da biste promijenili nekog ko vas ne ceni. I to je nešto što mnoge žene teško prihvate, kao što sam i ja, jer ljubav ima tu moć da nas zaslepi. I to je u redu, dok ne shvatimo da sreću treba da tražimo tamo gdje su naši životi u ravnoteži, gdje se osjećamo voljeni i poštovani. Situacije u životu se mogu promijeniti, ali ljudi često ne. Kada imate partnera koji vas ne poštuje, kad se vraćate u situacije koje vas povređuju, to samo pokazuje da niste na pravom putu. Iako nam ponekad ljudi mogu obećati da će se promijeniti, stvarnost je često suprotna. I to je lekcija koju sam morala naučiti na teži način. Život je prekratak da bismo ga trošili na osobe koje nas ne vide, ne vrednuju ili ne poštuju. Možda ste, poput mene, verovali da ćete se boriti i da će ljubav uvek pobediti. Ali istina je da sreća ne čeka na onim mestima gdje ste prošli kroz toliko bola. I to ne samo u ljubavi, već i u prijateljstvima, poslovnim odnosima i porodičnim vezama. Ako ste okruženi ljudima koji vas ne poštuju ili koji vas stalno vraćaju u prošlost,
Vreme je da prepoznate znakove i krenete dalje. Ne dozvolite da vas drugi spreče da budete najbolja verzija sebe. Tamo gdje su bile zavisti, kritike, povrede i nesigurnosti, često ćete naći samo još više toga. Takva mjesta ne donose sreću. I to je lekcija koju je važno zapamtiti. Ako osjećate da niste prioritet u nečijem životu, ako se osjećate manje nego što zaslužujete, onda je vreme da se oslobodite te veze. Sreća ne čeka na mjestu gdje su suze pale. Ova priča je tu da vas podsjeti. Sreća nije nešto što treba da tražimo na mjestima gdje su naše suze. Ako se prepoznajete u ovoj priči, vreme je da se oslobodite iluzija i da krenete ka sreći koja vas zaslužuje. Ne zaboravite, prava ljubav počinje s vama. Cenite sebe i budite hrabre u donoseći ispravne odluke. Ako vam se video dopao, lajkujte, pretplatite se na kanal i podelite ga s prijateljicama koje možda trebaju čuti ovu poruku. Hvala što ste gledali i zapamtite, život je prekratak da biste ga trošili na bilo šta manje od onoga što vas istinski ispunjava.